ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ସବୁ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ଗାଡ଼ି, ବଙ୍ଗଳା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁକିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତା ସହିତ କେଉଁ ଗଛକୁ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ଗଛ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ସେହି ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଘରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଛଲତା ଲଗାଇବାର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃକ୍ଷ ତଥା ବନସ୍ପତି ଠାରୁ ଆମକୁ ଉପଯୋଗୀ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବୃକ୍ଷଲତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କାରଣ ବୃକ୍ଷଲତା ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବି ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷଲତାର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଏମିତି କିଛି ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ସଞ୍ଚାର କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏମିତି କିଛି ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମିତି ବି କିଛି ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଗଛପତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରେ କେବେ ବି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ସେହି ଗଛକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଗଛଲତା ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଛ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେମାନେ ଏପରି କିଛି ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେହି ଦୁଇଟି ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଗଛଟି ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର କରାଇଥାଏ। ସେହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ପୋଦିନା ଗଛ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଗଛର ଏମିତି ବି ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ଭରି ରହିଛି ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୋଦିନା ଗଛର ପତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧଟି ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।
तृतीय अँला गछ जहाँकि लक्ष्मी नारायणकर बहुत प्रियर गछ होइथाए। एही गछटी को आपणक घरे लगाइबा द्वारा लक्ष्मी नारायण आपणक घरे वास करिबे। एही गछ जो स्थान रही थाए से स्थानर चतुर्पार्श्वटी सकारात्मक ऊर्जारे भरी होई रही थाए। सेथिपाई घरर अगणारे अँला गछ लगाइबा द्वारा घरर समस्त सदस्य मानकर शरीर सुस्थ रही थाए एवं लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वादरू आपणक घर को धन आसीबार मार्ग मध्य खोली जाइथाए। चतुर्थ गछटी हेउची गंगशिउली गछ। दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिछंती गंगशिउली गछर उत्पत्ति समुद्र मंथनरू होइथिला। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जे एही गछ को स्पर्श करिबा द्वारा आपणक शरीरर समस्त थकापण नाश होई जाइथाए। काहेकि ना गंगशिउली गछटी प्रत्येक देवादेवी मानकर अत्यंत प्रियर गछ होइथाए। जो माने भी निज घरे गंगशिउली गछटी को रखिथांती सेमानंक घर को देवी देवतांकर आगमन होइथाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एही गछटी को आपणक घरे लगाइबा द्वारा आपणक घर को दारिद्रता केबे मध्य आसी न थाए। ता सहित धनर अभाव मध्य केबे देखा देई न थाए। एही गंगशिउली फूलटी आपणक घरर चतुर्पार्श्व को सुगंधित करिबा सहित घर को धन आसीबार मार्ग मध्य खोली देइथाए। सेथिपाई जो माने भी धन प्राप्ति पाई आशा रखिथिले सेमानंकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूरण होइजिब। दर्शक बंधु जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती किछि न हेले भी गंगशिउली गछ को आपण माने निज घर को नेई करी आसंतु एवं गोटिए कुड़ियारे ताकु भल भावरे रोपण करि दियंतु। पंचम गछटी हेउची गोलाप फूल गछ। एही गछटी घरे रहिबा अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। यह द्वारा घर को माँ लक्ष्मी एवं नारायण आकर्षित होइथांती। ता सहित आपण माने गेंडु फूलर गछ मध्य आपणक घरे लगाई पारिबे। एही साधारण देखा जाउथिबा गेंडु फूल गछटी जेउ भी स्थान रे रही थाए से स्थानर वातावरणटी अत्यंत शुद्ध होई जाए। षष्ठ गछटी हेउची अरख गछ। एही गछ को गणेशंकर प्रतिरूप बोली माना जाइथाए। अरख गछ को मध्य घरे लगाइबाको अत्यंत शुभ बोली वास्तुशास्त्र रे माना जाइथाए। अरख गछर फूलटी महादेव को अत्यंत प्रिय होइथाए। अरख गछर फूलटी को महादेव को अर्पण करा जाइथाए। सेथिपाई जदि आपण मानक घरे अरख गछ लगाई नाहंती तेबे आज ही गोटी अरख गछ को आनी निज घरे रोपण करंतु एवं माँ लक्ष्मी नारायण को आपण माने मने मने स्मरण करंतु। जदि भी कौनसी व्यक्तिर जीवन रे नजर दोष रही थाए किंबा ग्रह दोष लगी रही थाए तेबे अरख गछर पत्र किंबा डाल को हार करी सेही व्यक्तिर गलारे धारण कराइले सेही व्यक्ति को नजर दोषरु मुक्ति मिली थाए। सप्तम डालिंब गछ। एही डालिंब गछ को अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। दर्शक बंधु डालिंब गछटी को निज घरे लगाइबा समय रे गोटिए कथार ध्यान रखिबे जेपरी एही डालिंब गछटी को दक्षिण पश्चिम कोण रे लगाइबे नाही। अष्टम गछटी हेउची अश्वगंधा गछ। एथिरे बहुत अधिक आयुर्वेदिक गुण मध्य भरी होई रहिछि। सेथिपाई अश्वगंधा गछ को निज घरे लगाइबा द्वारा आपणक जीवनरू समस्त वास्तुदोष दूर हेबा सहित धन आगमनर मध्य मार्ग खोली जाइथाए। ता सहित घर को सुख समृद्धिर मध्य आगमन होइथाए। नवम अशोक गछ। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जे अशोक गछ को आपणक घरे लगाइबा आपणक पई अत्यंत मंगलकारी होइथाए। अशोक गछटी जेउ भी स्थान रे रही थाए सेही घरर चतुर्पार्श्व को नकारात्मक शक्ति ठारू दूरेई रखिथाए। दशम कदली गछ। कदली गछटी मध्य आपणक परिवार पई अत्यंत शुभकारी होइथाए। एही गछटी जेउ माने भी निज घरे लगाई थांती सेमानंक घर को सुख समृद्धिर आगमन होइथाए। काहेकि ना कदली गछरे नारायण वास करिथांती। गुरुवार दिन आपण माने कदली गछर पूजा कले लक्ष्मी नारायणकर विशेष कृपा आपण माने प्राप्त करिथांती।
सेथिपाई घरर ऐशान्य कोणरे कदली गछ रखिले माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा दृष्टि आपणक परिवार उपरे वर्षा होइथाए। तुलसी गछ को आध्यात्मिक एवं औषधीय वृक्ष बोली माना जाइथाए। सनातन धर्म रे प्रत्येक हिंदू मानक घरे तुलसी गछ अवश्य रहिबा उचित, जहाद्वारा लक्ष्मी नारायण आपणक घरे सदासर्वदा वास करिवे। एवं जदि आपणकर किछि भी मनस्कामना रखिचंती तेबे आपण माने नारायण को तुलसी पत्र अर्पण करंतु, देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूर्ण होइजिब। जेउ घरर तुलसी गछटी सबुदिन पई हराभरा रही थाए सेही घर को कौनसी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारि न थाए। परवर्ती गछटी हेउची शमी गछ। एही गछटी को आपण माने लगाइबा द्वारा गोटिए कथार ध्यान रखिबे, जेपरी आपण माने घरु बाहरिबा समय रे एही गछटी आपणकर डाहाण पटे रहुथिबो। एही गछर पूजा करिबा द्वारा आपणक उपरे शनि दशा पड़ी न थाए। ता सहित गणेशंकु मध्य एही गछटी अत्यंत प्रिय होइथाए। दर्शक बंधु, यह थिला किछि शुभ गछ जाहाकु आपण माने निज घरे निश्चित लगाइबा उचित। एबे आसंतु जानिबा जे केउ गछ को आपण माने आपणक घरे केबे मध्य लगाइबे नाही। तेबे प्रथम गछटी हेउची खजुरी गछ। एही गछटी किछि लोकंक पई शुभकारी होइथिबा बेले अनेक लोकंक पई एहा बहुत अशुभकारी होइथाए एवं सेमानंकु आर्थिक समस्यार मध्य सामना करिबाको पड़िथाए। द्वितीय गछटी हेउची बरकोली गछ। जदि आपण माने भी निज बाड़ी बगीचारे बरकोली गछ लगाइचंती तेबे एहा मध्य आपणक घर पई अशुभ होइथाए। तेबे जदि आपण माने निज बाड़ी रे बरकोली गछ लगाइचंती तेबे आजि ठारु ही ताकु काटी दियंतु, नचेत आपणक घरे केबे मध्य उन्नति हेबो नाही। ता सहित घर को आर्थिक समस्यार सामना करिबाकु पड़ी पारे। 3 नंबर गछटी हेउची कंटा जातीय गछ। वास्तुशास्त्र रे मध्य वर्णित अछि जे कौनसी भी कंटा जातीय गछ को निज घरे लगाइबा उचित नुहे। जेउ माने भी निज घरे कंटा जातीय गछ को लगाई थांती सेमानंक घरे सबुबेले अर्थजनित समस्या लागी रही थाए एवं कंटा जातीय गछ घरे रहिबा द्वारा घर को दरिद्रता एवं अशांतिर आगमन कराई थाए। चतुर्थ रे तेंतुली गछ। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जे जेउ घरे तेंतुली गछ रही थाए सेही घर उपरे प्रेत मानकर वास रही थाए। तेंतुली गछटी घरे रहिबा द्वारा समस्त सदस्य मानकर किछि ना किछि समस्या सबुबेल पई लागी रही थाए। तेबे दर्शक बंधु, यह थिला किछि शुभ एवं अशुभ गछ जहाँकि आपण माने आपणक घरे लगाइबा उचित एवं अनुचित अटे। जदि आपण माने यही वीडियोटी को संपूर्ण देखिचंती तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति सहकारे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखि दियंतु एवं यही वीडियोटी को बहुमात्रा रे शेयर करंतु, जहाद्वारा आपण माने भी अन्य मानकर उपकार कराई पारिबे। तेबे आजि पई रहुछि नमस्कार।